काली आम 5 अध्याय पढ़ी आज आम 6 अध्याय पाठ करवा। महाप्रलय काल केवल सद्ब्रह्म सत्तार प्रतिपादन से निर्गुण निराकार ब्रह्मरु ईश्वर मूर्तिर सदाशिव प्राकट्य सदाशिव स्वरूपभूता शक्ति अंबिका प्राकट्य पुणी से दुहिक द्वारा उत्तम क्षेत्र काशीर उद्भव शिवों बामांगर परम पुरुष विष्णु आविर्भाव तथा द्वारा प्राकृत तत्व मानकर उत्पत्ति। ब्रह्मा कहले ब्रह्मन देवश्रेष्ठ तुम्हें सर्वदा समस्त जगतर उपकार रत होता लोकों हित कामना बहुत भल प्रश्न पचार मुझे अनामय शिव तत्व तुम आगे वर्णना करी जहाँ श्रवण कले लोकों समस्त पाप नष्ट हो जाए। शिव तत्वर स्वरूप अति उत्कृष्ट एवं अद्भुत। जेतेबेले समग्र चराचर जगत नष्ट होइतिला सेतेबेले केवल अंधकार सर्वत्र व्यापी रहितिला। सूर्य नथिला कि चंद्र नथिला कि अन्य ग्रह नक्षत्र मध्ये किछि सत्ता नथिला। ना थिला दिन ना थिला राति। पृथ्वी अग्नि वायु जल काहारी भी सत्ता नथिला। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति रहित शून्य मात्र शेष थिला। अन्य कौनसी तेजर उपलब्धि हेउनथिला। अदृष्ट आदिर मध्ये अस्तित्व नथिला। शब्द स्पर्श नथिला कि गंध रूपर मध्ये अभिव्यक्ति नथिला। रसर मध्ये अभाव थिला। दिगर मध्ये अनुभव हेउनथिला। चारिआडे केवल निरंतर सूचिभेद्य घोर अंधकार परिव्याप्त थिला। सेतेबेले तच्छत ब्रह्म एई श्रुति वाक्य जो सब सुना जाए केवल ताहा ही शेष थिला। जेतेबेले एहा ताहा एपरि जहा इत्यादि रूपरे निर्देशित हेउथुवा भाववाचक जगत नथिला सेतेबेले एकमात्र सत ही शेष थिला। जहाकु योगी जन निज हृदय आकाशरे भितरे निरंतर देखितांती सेही सत तत्व मनर विषय नुहे। बाणीर मध्ये सेटारे प्रवेश नाही। ताहा नाम रूप रंग शून्य। ताहा थिला स्थूल ना सूक्ष्म ना ह्रस्व ना दीर्घ ना लघु ना गुरु। सेथिरे ना वृद्धि हुए ना ह्रास हुए। स्मृति मध्ये ता विषय चकित होई अस्थि एतिकी मात्र कहिथांती। अर्थात तार सत्ता मात्र ही निरूपण करि परिथांती। ता विषय किछि विशेष विवरण देवको असमर्थ होई जांती। ताहा सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण जोगीमय सर्वव्यापी सबुरी एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास रहित तथा चिन्मय अटे। जो परम ब्रह्म विषय ज्ञान और अज्ञानपूर्ण भक्ति द्वारा एपरी उपरोक्त प्रकार विकल्प करा जाए ताहा किछि काल परे सृष्टि समय आसिबारु द्वितीय हेबार इच्छा प्रकाश कला। ता भितरे एक रु अनेक हेबार संकल्प उदित हेला। सेतेबेले सेही निराकार परमात्मा निजर लीला शक्ति निज पई मूर्ति आकारर कल्पना कले। सेही मूर्ति थिला समस्त ऐश्वर्य गुणरे संपन्न सर्वज्ञानमय शुभ स्वरूप सर्वव्यापी सर्वरूप सर्वदर्शी सर्वकारी एकमात्र समस्तंकर वंदनीय सर्वाद्य सर्वप्रदायक और समस्त संस्कृतिर केंद्र। एपरि शुद्ध रूपी ईश्वर मूर्तिर कल्पना करी से अद्वितीय अनादि अनंत सर्वप्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी एवं अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्निहित होइगला। मूर्ति रहित परम ब्रह्मर मूर्ति चिन्मयर आकार ही भगवान सदाशिव। अवार्चिन्न और प्राचीन विद्वान ताकु ही ईश्वर कहितांती। सेतेबेले एकाकी स्वेच्छानुसारे विहार करुथुबा सेही सदाशिव निज विग्रहरु तांकर स्वरूपभूता शक्ति को सृष्टि करले जे कि कदापि तांकठारु भिन्न हुअन्ति नाही। सेही पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वर जननी विकार रहित कुहा जायछि। सेही शक्ति होचंती अंबिका। तांको प्रकृत सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण मध्ये कुहा जाय। सदाशिवंक ठारु प्रकटिता सेही शक्तिंकर 8टी भुज रहिछि। सेही शुभ लक्षणा देवींकर मुखर शोभा विचित्र। से एकाकी ही निज मुखमंडल रे सदा सहस्र चंद्र कांति धारण करिथांती। नाना प्रकार आभूषण तांको श्रीअंगर शोभा वर्धन करंती। से नाना प्रकार गति संपन्न एवं नाना अस्त्र शस्त्र रे सुशोभिता। तांकर नेत्र प्रस्फुटित पद्म तुल्य तेज अचिंत्य। से हेउचंती सबुरी जोनि उत्पत्ति स्थान और सदा उद्यमशीला।
एकाकिनी होई मध्य सेही माया संजोगवशतः अनेक होई जाती। सदाशिवଙ୍କୁ ହିଁ परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु एवं महेश्वर କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଲ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଏ। ତାଙ୍କର ଅଛି 5 ମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ନେତ୍ର। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ। ସେ 10 ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରଭା କର୍ପୂର ତୁଲ୍ୟ ଗୌର। ସେ ତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କାଳରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ଏକଦା ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶିବାଲୋକ ନାମର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କାଶୀ କହନ୍ତି। ତାହା ପରମ ନିର୍ବାଣ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଧାମ ଏବଂ ସବୁରି ଉପରେ ବିରାଜମାନ। ସେହି ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟତମ ରୂପୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିବ, ଯେ କି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଉକ୍ତ ମନୋରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। କାଶୀପୁରୀ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁନେ ଶିବ ଓ ଶିବା ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାକୁ ଅବିମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆନନ୍ଦର ହେତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିନାକଧାରୀ ଶିବ ପ୍ରଥମେ ତାର ନାମ ଆନନ୍ଦବନ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଅବିମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦେବର୍ଷେ एकदा ସେହି ଆନନ୍ଦ ବନରେ ରମଣ କରୁ କରୁ ଶିବ ଏବଂ ଶିବାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳନର ସବୁ ଭାର ଦେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ କେବଳ କାଶୀରେ ରହି ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବିଚରଣ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଧାରଣ କରିବା। ସେ ଆମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପରି, ପୁଣି ଏଥିରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗମାନ ଉଠି ଏହାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛି। ଏଥିରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ରୂପୀ ରତ୍ନ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ରଜ ଗୁଣ ରୂପୀ ପ୍ରବାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ବିଶାଳ ଚିତ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ପୁରୁଷର ପ୍ରସାଦରେ ଆନନ୍ଦ କାନନରେ ସୁଖ ପୂର୍ବକ ନିବାସ କରିବା। ଏହି ଆନନ୍ଦ ବନ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁଆଡୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଏଇଥିରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ବହିସ୍ଥ ଜଗତ ଚିନ୍ତାରେ ଆତୁର ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବ ନିଜ ବାମ ଭାଗର 10ମ ଅଙ୍ଗରେ ଅମୃତ ବୋଳିଦେଲେ। ସେଥିରୁ ଏକ ପୁରୁଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯେ କି ତ୍ରିଲୋକ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ଥିଲା ତଥା ସେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଅଗାଧ ସାଗର ଏବଂ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ମୁନେ ତା ନିମନ୍ତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପମା ମିଳୁନଥିଲା। ତାର କାନ୍ତି ଥିଲା ନୀଳମଣି ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ, ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ଏବଂ ନେତ୍ର ଥିଲା ଉନ୍ମିଳିତ ପଦ୍ମ ତୁଲ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ପାଟ ପୀତାମ୍ବର। ସେହି ଅପରାଜେୟ ବୀର ପୁରୁଷ ବଳିଷ୍ଠ ଭୁଜଦଣ୍ଡରେ ଶୋଭିତ ଥିଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀନ୍, ମୋର ନାମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ତା କଥା ଶୁଣି ଶିବ ସ୍ମିତହାସ ପୂର୍ବକ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବହୁତ ନାମ ହେବ, ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ତପସ୍ୟା କର, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ। ଏପରି କହି ଶିବ ଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ନିଜ ମହିମାରୁ କଦାପି ଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ପାର୍ଷଦ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହିଲେ। ତପସ୍ୟାର ପରିଶ୍ରମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଜଳଧାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଆକାଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶିବଙ୍କ ମାୟାରୁ ହିଁ ଘଟିଲା। ମହାମୁନି, ସେହି ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଜଳ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ସର୍ବ ପାପହାରୀ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତପସ୍ୟା ହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଜଳରେ ଶୟନ କଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ନାର ବା ଜଳରେ ଶୟନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନାରାୟଣ। ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥା ସମୟରେ
समस्त तत्व प्रकट है। महामते विद्वान मु सेही तत्व मानक उत्पत्तिर प्रकार कहूची सुन। प्रकृति महतत्व प्रकट है महतत्व त्रिगुण पुणी गुणी मानक भेदर त्रिविध अहंकार उत्पन्न है। अहंकार पंच तन्मात्र एवं तहिरु पंचभूत सृष्टि हेले सेतिक बेले ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय मध्य सृष्टि हेले। मुनिवर एही रूपे मु तुमको तत्वर संख्या कहली। एथि मध्यरु केवल पुरुष को छाड़ी अन्य सब तत्व प्रकृति सृष्टि हेले। तेणु समस्त तत्व जड़ श्रेणी अंतर्भुक्त। तत्व मानकर संख्या 24 सेतेबेले एकाकार होइतिबा सेही 24 तत्व को ग्रहण करी परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा रे ब्रह्म रूप जल रे सोईगले। ये रहिला अध्याय 6। अध्याय 6 हमर एठी शेष होला। एठी नारायण शरीर रु जात होला एमिति जलधारा से होला हमर क्षीर समुद्र जोठी नारायण हमर शयन करंती सेठी हमें जो समुद्र कह जाए सेठी विष्णु को शरीर रु सेही जल बाहरितिला। तेणु एठी आमे ये सब पाठ कले आसंता अध्याय आमे अध्याय 7 पढ़िबा भगवान विष्णुंकर आउ कोन आमे लीला देखिबा। तेबे आसंता कल देखाबा